आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद भोट देवा केवल एक राजनैतिक अभिव्यक्ति नुहे बरं नागरिकों विश्वासर प्रतिफलन कहिले राष्ट्रपति। शिल्प एवं स्टार्टअप उद्योग सहित सामिल युववर्गों को गुणवत्ता उपरे गुरुत्व देवाक परामर्श देले प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को कले संबोधन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओहरी जीवा नहीं अमेरिका दर्शाइथिबा कारण सत्य नुहे बोली कहिले WHO महानिर्देशक। एवं भारत न्यूजीलैंड मध्य गुवाहाटी ठारे आज खेला जीव तृतीय T20 मैच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसेंति भोट देवा केवल एक राजनैतिक अभिव्यक्ति नुहे बरं देशर गणतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया प्रति नागरिकों विश्वासर प्रतिफलन। नुआदिल्ली रे जातीय भोटर दिवस पालन कार्यक्रम को संबोधन करी राष्ट्रपति कहिसेंति भोट प्रदान माध्यम नागरिक सेमानकर आकांक्षा प्रकाश करिथांती। निकटरे उद्यापित होइथिबा भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट रे 42टी निर्वाचन परिचालना संस्थार अंशग्रहण उपरे से आलोकपात करिसेंति। मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। चलित वर्ष यह दिवसर वार्ता रही मो भारत मो भोट भारतीय गणतंत्र केन्द्र रे नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया अंश उपरे गुरुत्व देवा एवं मतदाता सेमानकर मताधिकार व्यवहार पर गर्व अनुभव करने को उत्साहित करने यह दिवस पालन अन्यतम उद्देश्य। यह अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूतन भाव पंजीकृत युव भोटर को भोटर परिचय पत्र प्रदान कर राष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्र में प्रजुक्तिविद्या निर्वाचन परिचालना भोटर सचेतनता पदक्षेप समेत अन्य क्षेत्र में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर राज्य और जिला स्तरीय अधिकारी को पुरस्कार प्रदान करिसेंति। आकाशवाणी संवाद सेवा विभाग आज भोटर शिक्षादान सचेतनता निमंते वैद्युतिक रेडियो वर्ग में 2025 वर्ष पर पुरस्कार पाई। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार प्रदान करिसेंति। मतदाता योगदान और सचेतनता क्षेत्र में पुरस्कार आकाशवाणी अवदान को दर्शाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिल्प एवं स्टार्टअप उद्योग सहित सामिल युववर्गों को गुणवत्ता उपरे गुरुत्व देवाक परामर्श देइछन्ति। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को आज संबोधन करी से कहिसेंति भारतर अर्थनीति द्रुत प्रगति पथरे गति करुछि। तेबे उत्पादित हेउथुबा सामग्री गुड़िकर गुणवत्ता को उन्नत करिबा पई संकल्पबद्ध हेबाकू से देशवासी को आह्वान देइछन्ति। बयनशिल्प प्रजुक्तिविद्या इलेक्ट्रोनिक्स एवं पैकेजिंग प्रत्येक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता बजाय रखाजिबा उचित बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। 2016 जनवरी मासरे देश में स्टार्टअप इंडिया अभियान आरंभ करा जायथिला। भारत आज विश्वर तृतीय सर्वबृहत स्टार्टअप इकोसिस्टम पलटिछि। प्रजुक्तिविद्या महाकाश परमाणु शक्ति सबुज हाइड्रोजेन बायोटेक्नोलोजी आदि विभिन्न क्षेत्र में स्टार्टअप गुड़िक उत्कर्षतार सह कार्य करुछन्ति बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। जातीय मतदाता दिवस पालन अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंति मतदाता हेउछन्ति गणतंत्रर आत्मा सदृश्य। प्रथम थर पई भोटर तालिकार सामिल होइथिबा युववर्गों को समस्त अभिनंदन जणाइबा उचित। एहा द्वारा भोट देवा पई सेमाने सचेतन हेबा सह भोटर हेबार गुरुत्वपूर्ण भावना को प्रतिफलन करिबो। श्री मोदी कहिसेंति आसंता काली देश गणतंत्र दिवस पालन करिबो। एहा ही संविधान कार्यक्रम होइथिला। संविधानर प्रतिष्ठाता को श्रद्धांजलि देवार एहा हेउछि एक विशेष दिवस। प्रधानमंत्री कहिसेंति भजन और कीर्तन शताब्दी धरी भारतीय संस्कृतिर आत्मा होई रही आसिछि। आजिर युववर्ग सेमानकर अभिज्ञता एवं जीवनशैली रे भक्तिर भावना को सामिल करिसेंति। एभଳି चिंताधारा देश में एक नूतन सांस्कृतिक धारा सृष्टि करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। श्री मोदी एही अवसर में मालेशिया रे भारतीय संप्रदाय पक्षरु संस्कृतिर संरक्षण एवं प्रचार पई ग्रहण करा जायथिबा पदक्षेप गुड़िक उपरे आलोकपात करिसेंति। प्रधानमंत्री देशर पारिवारिक व्यवस्था उपरे एही अवसर में आलोकपात करने सह केतेक उदाहरण मध्य प्रदान करिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति एक पेड़ माँ के नाम अभियान अधीन रे देश में एपर्यंत 200 कोटी अधिक चारारोपण करा जायछि। पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं।
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। इस समिट में दुनिया भर से विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆକାଶବାଣୀରେ ରାତି 9:30ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOରୁ ଓହରିଯିବା ନେଇ ଆମେରିକା ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରେସିୟସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ନେଇ ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। WHOରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଆମେରିକା ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶ୍ରୀ ଘେବ୍ରେସିୟସ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। WHO ଅନେକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେରିକାର ଅବଦାନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଘେବ୍ରେସିୟସ୍ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ WHOରୁ ଓହରିଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଛି। ସଂଗଠନର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ୍ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କାନପୁର IITଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ହାକାଥନ୍ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ଆୟୋଜନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ହାକାଥନ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ IIT କାନପୁର ସହାୟତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ହାକାଥନ୍ ଗତ 19 ତାରିଖଠାରୁ 6 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗବେଷକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣର CEO ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଧିପୁରର ଶ୍ରୀ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ସନ୍ଥପୁରର ଶ୍ରୀ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, କୁରୁଜଙ୍ଗର ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ଏହି ଅବସରରେ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଜି ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2022 ମସିହାରେ ଆଜାଦୀ କା ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ଷାପାରାସ୍ଥିତ ACA ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜି ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭଦୋଦରାରେ BCA ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭୋଟ ଦେବା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସାମିଲ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଯିବା ନେଇ ଆମେରିକା ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ WHO ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏବଂ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।